बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क़दरान कारकुराकान पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.2 बिसा खुश प्रोग्राम गुरजनगानी बिसा मता हाजिर सी प्रोड्यूसर निज़ामुद्दीन रयान व आप मेज़बान सईद अहमद सईद सुमजुस्ता इनायत जलील काजी दी हाजिर सूर दुआ तमन्ना आरज़ू है कि कुर के सुमित जगह रब कायनात सा खुशान व तज़हरियार अल्लाह पाक सा ज़मानो दु क़ता सर महफूज सतार वब सा हर देश रूहारी नेक तमन्नो तान फज़ल चे करम सुर पूरा कुरार Kadadan kargogan hanun nimes kami ko troyons te chunkis pa troyon sasum mukhamukh bosen te spaboshkari bohardiyar tsak nimes bombarak बिल्कुल इस पर शायरी इस पर गुरजनों का कि मरगिरी सुनी कंदुरी टीमा सुनी कंदुरी की करबरा की सुनी सफर होशियार है जब निमेज खुशानी मुबारक भाई अल्लाह पाक सा का कुरगी सा खुशान हरियार वब्सा हर अनुस बिसते निमेज हमें को उन भाई आमीन समामीन जी कल साहब हन्नो के प्रोग्राम इस पर मुहतरम कारकुरा के शामिल भी को दिबोनी हत बचे जुद्रोय राशनी हत रहन दे निशानो जेली कर को कि पूरा इमस अच्छा इस पर प्रोग्राम वन इस बात के लंबा लंबा शनी हत मुखी से यादार विशेष पिशावर तादो सुन चके 09 गानो बहन भी 14 199 मखरा नंबर उस स्पाइक नरख सुरबतम बिल्कुल सही 9214 9214 बिल्कुल न्योफ जबरदस्त न्योफ ई छोर न्योफ जुई छोर ई न्योफ हाँ जी हया नंबर हाँ तो अच्छी क्या की फेसबुक है बता याद तो मैं सच सब देखो है जी www.facebook.com/पख्तूनख्वा रेडियो वहाँ पे क्या लंबा शो होता है SMS उज़रिया SMS किया था नहीं तान नमनियशी पुक फरो जगपसी तान पैगमनियशी व हतगरची तान पैगमनियशी 8583 को रिस्पत के बाद किन जाता नहीं ऐसे डायरेक्ट पसुनो तरूर वैस पप्सा पैगामो रेडियो शखरन तहवाला करी पूरा सुबह बिलिंग जैसे बिल्कुल है हवालो सुरा मुहतरम कारकुराकान बिसातान पैगामों के मुबारकी है या ईदो हवालो सरबसा तहन मुख्तलिफ जगह कुरा की सासुमी कुरा की प्रोग्रामों कार को मैं हते जगह हवालो सुरा के लुदी की मस्तमी हमें लंबार जरिया प्रोग्राम बिसातान पैगामों तारीखों बुमी लंबार 12-14 बिल्कुल कि शुरू वालों प्रो सिफर न्यूफ जुई छोड़ न्यूफ वाहश की SMS जरिए कि सर लुप्रो कलसाब तान मोबाइल राइट ऑप्शन भी तान नंबर निवेशी जगह पर सी तान जगह नंबर निवेशी तान पैगाम निवेशी 8583 करके अंजिता में प्रोग्राम में शामिल को वाह खुशनी बशलू की हनुस पर प्रोग्राम जुगंटो हाँ को कि बोझनन मखला इस पर मुहतरम कारकुराकान हर दियो के गिदवा होशे ऐसा कबूल भी शेर इस पर छय बजा पत ससु मुखमुख वसी वा अल्लाह करा के हरनो प्रोग्राम पिसते पोंदियार बिको प्रोग्राम पोंदी को बचन पिसाद रहनुमाई की जरूरत पोई क्या किस्म का प्रोग्राम जम करोसी क्या फरमाइश क्या किस पर प्लेलिस्ट स्टैंड दी शामिल बोनी वा के नमाकिन लु शेर या ईदो हवालो सर के नो शेर हतंदी को बोमी मतलब इस पर हर्ष की हम गारिब से प्रोग्राम नो बल्कि सागानी प्रोग्राम को से बिल्कुल सही ये सब तरसोच द दी वायरस चिन्नवी हुंदे शवे तरगी पूरी एहतियात वाहिद अलादा द एहतियात पर लड़की सफाई खुसूसन लासुन विंजल द वक्त मुहिम जरूरत गर्जोले शवे लासुना खुलियो मख्ता उड़लो या चा सरा मिलावोलो नौड़ान दी साबुन सरा शल सेकंडो पूरी विंजल यकीनी गई याद साथई सफाई द खपल जुन बरखा कई और दी वायरस ता माती वर कई दولسی خیګړي دغه پیغام تاسو ته د پښتونخوا ریډیو لخوا وړاندې کړی شو کورونا وایرس کورونا یو فلو یعنی زکام دی کوم چې د یو انسان نه بل ته یا د جراثیم لګیدلی سيزونو استعمال سره لګیدي شي د دې نه ځان بچ ساتلو لپاره خپل لاسونه هر 3 غنټې بس په صابون یا سینیټایزر کم از کم تر 60 سکند پورې وینځل پکار دي د
خطرې په دې ورځو کې یو بل سره د لاس او غاړه ملاولو نه ډډه وکړئ. د استعمال په عام ځایونو کې د دروازو، د پوړو جنګلو او د ګاډي دروازو وغیره باندې غیر ضروري لاس مه لګوئ. که کولی شئ نو د کپړې نرۍ دستانې استعمال کړئ. که په چا کې د زکام علامات وي نو سمدستي ورته ماسک واچوئ او هسپتال ته یې ورسوئ. د متاثره شوي خلکو نه کم از کم 6 فوټه لرې اوسئ. د مشرانو او حامله زنانو ډیر خیال وساتئ. د زکام په صورت کې د غیر ضروري دویانو خوړلو نه ډډه وکړئ. په احتیاط کې خیر دی. सुनाई मझदार ए नवे तुहार दिया वो सुनाई मझदार ए नवे तुहार दिया रावले आई निसी को ए शुरू बोई तसफार रावले आई शुरू बोई तसफार ए असुरेत मवथान ए दरान सराफतान मीर खन्याई निसीनो लसार सबूस मीर ज़मान मीर खन्याई निसीनो लसार सबूस मीर ज़मान जन्नत ग्रासो मुझेन एक सारो गोय हजार बसुनोय मत्रात एलो में तुहार दिया शहर शाह ए बुबरे सेगा ओयोनी शहर शाह ए बुबरे सेगा इमाशेली जुरे तामुझे डकोरा इमाशेली मुझे डकोरा हैरान को टबियों में इताया दिगोई में तार बसुनो मछतार एलो ले तुहार दिया चिसरा ठाई निसिको सरहद वतनोरा चिसरार फाइनिसको ए सरहद वतनोरा रंग समाचा शनी को बुझियो चनेरा ए गोलनारियो निसी ए पकछिरो वो छार सुनोय मझदार एलो में तुहार दिया ए सुनोय मझदार एलो में तुहार दिया इसिना दिया रोशनी ए कुजुओ चेन मोरी इसिना दिया रोशनी कुजो चेन मोरी जानचिनारो छानी शे बारेनी सातोरी जानचिनारो छानी शे बारेनी सातोरी तेरे शुनी बनो जाकेरो कोई बात न होई बिशनिगा वो सुनो मझदार एलो में तुहार दिया पूरा
त्रिपुरा पंजाब को ए मुल्को वतनायू कि जुदा यहाँ नंद जाए गवलाश की चाशियू कि जुदा यहाँ नंद जाए गवलाश की चाशियू इबुनी बनाती हाँ वो तो निशोई शिकार वसुनोई मठदारे नले पुहारिया तोरखो वतना दिनोले निवासी चौचान आरवेश की तालोलारू काल कोरोंगी रोमान आरवेश की तालोलारू काल कोरोंगी रोमान तेरी जोग माँ बहारू कोई मोसबार बबुंगार वो सुनोई मठेदार नले पुहारिया वो सुनोई मठेदार नले पुहारिया ज़मा छापले जी शेर मेरा नाम सुनो ज़मा छापले जी शेर मेरा नाम सुनो यमला गुज़े शायोस खतानायू हो सातरो या दोनिये जिंदा बिना खता वो सुनोई मठेदार नले पुहारिया वो सुनोई मठेदार नले पुहारिया Torvesh que asharubane mame escucho pego Torvesh que asharubane mame escucho pego Darbando ya shotare padmon ando Darbando ya shotare padmon ando Idara mara disiko egar zinda no shota Osnoy machedar enome puharia Shantu sher hamota chesar halas purvatna Shantu sher hamota chesar halas purvatna Saimate yaragoni harmunto alizan Saimate yaragoni harmunto alizan Vazifo tasipata ne misir hardia जी कदवश का क्रकान خوش بتن چطور باید هر شیلی نظم کار کاری یقینا ساده پوند دیشی و خاص کاری ات محترم کار کرد که صوت سمندر نشی هر بیتی پروگرام کار کرونیان ات یو آشکی راولی و تکارگانی اش خود آن پات و تریس آن پات و پار آشکی بروغلا پات تمام اتن آشکی سایل کردمی یقینا سهر خوش بیتیشه و بتن ولو سر بسکه کی گرو مشویت دی مقلا خود زیاد دوگه مثلا سهر دیو شنیگ نموشیم سهر دیو دیادیک مشکیسن قاضی صاحب کو کاران تن شنو مذاکره شیلی لوندیس هر روشتم که سب کل قرآن ذکر بیتیشه واشی چو کل قرآن لو بیتیشه انسان لو بیتیشه بیکو هکل قرآن چه انسان سمس باید و بستشنی مگم افسوس ہے کہ حاصل کل قرآن سو کیا سلوک کی بیرو رہی کل کور بزیاد کی بیرونی وہاں تن سم کیا سلوک کی بیرو رہی هسه غالبا اسراف و زمره هسه گویان اسپاهات غلط اشکالات غلط رو کنه بسی مگر ناجایز اشکال که اکثر شد یقینا دست غلط کنه شاقو حتی بد که شعر مگم هانه که جانور اس پای اورو هاشش خبر شنی که جوبشیز بیشی جوش جوبشیز بالکل اسپاوا تانا مکه کی کارا تو دای هسه چور بشی جش پوینت زورنسی شوی هسه بوین मतलब एवरेज की होगा तो तकरीबन उसमें कि 30-35 मुझे तकरीबन मुश्किल का ज़गैर बालता
है नचरन सुरफ मखला रहम कोरली क्रुक पिस पर जंगली हयात के अक्षर से तकरीबन लश तशबीती ख़त्म हो गए सही लोग सच सब मैसेज बुझियतनी व हया हार्दिक एक्शन इस पर प्रोग्राम है पेज अब छाड़ाई भी दिशनी ते इकंदुरी खुश तरकन व कारकुरकन इसमें गिरामियों की गानता बिल्कुल तन नमन इगोते अपनुल्लाह को सी मोहम्मद ताहिर गजरी ब्रार ईद मुबारक केन इमरान खान मरान सरजी साउंड वेरी लो दे मखल दे उस स्ट्रक्चर बे एहसान दानिश ब्रार प्रोग्राम दलदरन अजमत खान ब्रार स्पा हैबिचुअल लिसनर अस्सलाम वालेकुम कैसे व मलगिरी ईद मुबारक कोरी यसु खैर मुबारक शाह फरमान रईस ब्रार स्पा प्रोग्राम दलदरन जफर मसरूर स्पा प्रोग्राम दलदरन मोहम्मद सलीम कामिल साहिब सलाम बदस्तनान मवशकार अख्तरो मुबारक बदी से सलाम तक कोई खबर चेखनी में जो तमाम खुशानी उस्ताद मोहतरम उद्दी खास करी मुबारक भाई आस्तान जका मोहम्मद ताहिर गजरी ब्रान जम करो मरतमी इस पर हार्दिफात दी समरान देखो उबैदुर रहमान प्रोग्राम दलदरन मोहम्मद हकीम ब्रा प्रोग्राम दलदरन जफर मसरूर के काजू सब हार्दी फात भी तिशे तमाम हार्दियान के काजी साहब और को लीला के हकस्मा सैफुल्लाह साहिल प्रारान की अस्सलाम वालेकुम आवाज सऊदिया अरब निशी कारकुमान मवशकार ईद मुबारक शिरीन बार इस पावश किया दी ईद मुबारक मोहम्मद अली ब्रार ईद मुबारक को रियसूर बहुत शुक्रिया मोहम्मद हकीम ब्रार मुहतरम साहिबान मवशकार हार्दिया ईद मुबारक कबूल करो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हकीम साहब सबा रईस ईद मुबारक को सैफ रशीद रान के प्रोग्राम बच्चे खुशियासु शकील अहमद रान के अस्सलाम वालेकुम सईद अहमद प्रार चे न जलील ब्रार पिसते ईद मुबारक खैर मुबारक पिसते ईद मुबारक सऊदीयर निश्चित प्रोग्राम माशाल्लाह अल्लाह सब खुशान रहे जफर मसरूर रान की सईद साहब जन तन नहीं संत बहुत शुक्रिया इमरान खान सरजी साउंड ऑफ द साउंड मुंगा टिकड़ा दरोरा यासिर खान ईद मुबारक करिए सूर रहमत अफसर बहराम ब्रा अस्सलाम वालेकुम गुरजन प्रोग्रामो तमाम मुहतरम अंत मवशकार ईद मुबारक आवा कराची से प्रोग्राम बहुत शुक्रिया ब्रा बहुत मेहरबानी अबू हम्मद अजमी ब्रा ईद मुबारक कयन अनवर आदिल ब्रा ईद मुबारक कयन मुस्तफ़ा अली ब्रा ईद मुबारक कयन एहसान दानिश ब्रा ईद मुबारक कयन मिसबाहुल इस्लाम आरजू ब्रा स्पदी यसुसी लकाल से नन बेलियो सुलुको नोकरोर मोहम्मद सचान वो लोदो शिरबा मतलब कला मैसेज है से बिल्कुल अवेलो कला पृष्ठा है फरो रेता हुई नन बेली कार कोरिए सुर नन बेली को नो बस इस पर बिगो बहुत सीधा नो सफल जहूर खान माशाल्लाह बबर ईद मुबारक रान मोहम्मद अली अवा मलेशिया निशिब से प्रोग्राम कार कुरमान रान बहुत शुक्रिया नसीब आवान नसीब रान की सलाम आई एम Nasir Bravan from Waziristan. You are most welcome, my brother. Sir Ahmad Sahib is program relevant. Muhammad Akbar Khan. Eid Mubarak Babraginian. Bosheli program is Bokhosh Riyaza Nishi program relevant. Muhammad Ismail Brar ni Palari Ran ki salam Eid Mubarak. बहुत शुक्रिया मुहतरम ब्रागिनियन सतान तान जगन का कि निमेश का कि बेरी ऐसी रूह मुश्किल तो ऋषि की निमेश हमें को अत्यंत मुकार न हुई मौजूदा या हालात वजह थी हते दी तान जगन तान कमरेन हाल बवासुनी तान कुशन हते गंदी थी ज़ियाद हार्दी फत नवीन अब खूर जगन का कि निमेश हमें सुनी हते तान निमेश हमें को हवालों से क्या लुटी की मुश्किल नहीं है कि पैगाम सही सब हर की मुख्तलिफ इसको मलगिरी क्या कुछ किरार तबे तान कैंपेन बांध ई कैंप अभी कोई इजाज़त नहीं की व बोरो हर शनि की आदत पाक सारा तक गवश्ता नहीं सकते में जाए लेकिन हालात ख़राब की वजह थी फ्लाइट क्या एक्शन जहाज़ दस्तियाब में भी वजह थी आदत दी गी को न बतानी व हदतान दुरोर हुई ख़ास को रिका कि हतन अशगाला सुनिए तम बरा करत तो रंग की बहुत बुहार दी फत यकीनन बोनी आवाज़ तो मन कोर को कि आज की जो साल 3 साल अच्छा के बाद की आवाज़ हेलू न तो मन बल्कि शारतम तो क्या कि लुदो हायर तो कार करो कि पैगाम दोसन ना तो कार करो
ستای آوابی پاهانا پتم زمین قدر پوچتای آوابی پاهانا پتم دنیا وای مت خفستورا واقعی یازیتنا تاکی کار کیا فایده بویروی کی پرانی مکافنا دنیا وای مت خفستورا واقعی یازیتنا تاکی کار کیا فایده بویروی کی پرانی مکافنا جی قدر باش کاکروکان شری شری بشانو کار ارتمی اسم مطلب وشی بس هادی خور کو خوشان کو مکم قاضی صاحب همش کی مخاله بس تصدی عارف دارن چی خاصه نه به هر شکلی که اسپا چونکی اسپا که مسافر برگینی سنی هتن خوشانی و خیال لکی که اسپا سر فرس مسافری همش داره که اکشن همین مزه کنی واسه بینه تاره هاش ناملب که ذاتی تجربه شرا بر اسپا که وقتی هیا کووید 19 و هوالوس را لپرتام ته جمبل که اکشن یه تسپاسم حوالا سر با زیاد تاونرنی خای چاینا و چنه ترکی خای حتى بي بي اس يعني personal protection كي equipments يعني وغيرها وخود technical knowledge بيكو مختلف قسمات اسمهم حياة حوالا كافي تاولرن سامان دي براني ومعلومات دي مختلف وموجودات ما جوش أشت ملك بوزيت متاثر وخوشاني بشلو है कि पाकिस्तान जोश 8 नंबर है शहर خای सबसे कम हाँ वाइस ग्राम बेशु मुल्क हिंदुस्तान के एक शहर है जोश नंबर है शहर बिको हगार लवा हर्ष बैंकी خوشانی بشلو है कि निमेश खमे का दी रोई काफ़ी हद तक एहतियात रनी व कि समाजी क्या कैसे शे फासला सोशल डिस्टेंसिंग या फुक गुजार दुदेरी हाल भी को कि तस्वुर शे तो काफ़ी हद तक हशानी के रोई मतलब तस्वुर अमल रनी हते वजह देती हम बुलंजी को कि शरा शरा से कम बेचते लेकिन मराज हंस दी शेर आया मराज हंस दी बुल का शेर लापरवाही न करो लिख व इसपा सुबह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज साहब दी बिल्कुल सब रोडू कार कर दी इसपा काफी खफावतम करो कि ऐसे हया लहजी व खिलाफ कोरम कर का सब पृष्ठ भी कोरम करो शे दूर के इंतजामात करो लिखो शे पूरा डिपार्टमेंट उनके ऐसे लटरोय करें पूरा सुबह अतरन देती तो किरदार सब सर अवेलेबल देखो ऐसे अर्ज के मुझे यकीनन मुख्तलिफ फाइल
وكوازات مختلف تمام هتوي راغونين واتر كي ايش بديشي كي هوست هاشي كورا فايل تو كي جيتيسو كورم زياد بكنتي سيد صاحب काफी मैसेज की दिशा में था मोबाइल में ख्याल कोरम रोरे حياه هاشكي كي سيجنال اوف بشيران بيكو فكارديو فتو كجاب بيجي تاني موباइल लो छे मसला है कि हनुन का मलगिरी का मुख्तलिफ वक्त मैसेज को हवास कमजोर है तो वजह है कि हया कि मैन के स्ट्रीम शेयर हसेश तारी हनुन सही नहीं की टेक्निकल मसला शेयर बिको हम उस पर रिव्यू वाला तान मोबाइल अरी हम अब सब बजन ऑनलाइन को रियो सुनियत वजन देती पुखवासो मसला बयान मिसबाहुल इस्लाम आरजू ब्रार मैसेज कर रहा है कि गिलाई तानो तो बोई बिको आता कहते थे अब गिला को रियसम मोहम्मद ताहिर गजवी साहब रानी की हवास कम के हवास वजाहत वातम हमीदुर रहमान हकी साहब लदरन अल्ताफ अहमद ईद मुबारक कोयन बोशेली प्रोग्राम को में वो मजा कोयन व शकीरुल्लाह अंजुम साहब इस प्रोग्राम लदरन मोहम्मद शमसुल हक नवाजिस अस्सलाम वालेकुम मौशकर ईद मुबारक रन खैर मुबारक नूरुल हुदा ईद मुबारक कोरी सूर from RJ Jia Khan thank you Azmat Khan Pardesian याद कर को बचे वो नवाजिश कोरी सूर व ABSAMY Kasab good to see you after recovery play Eid greetings बहुत शुक्रिया हिसाब शायद वो बरकत बहुत शुक्रिया ब्रर वकाज़ाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सफ़त ईद मुबारक जुबैर अहमद बाबक ब्रर परदेशियों को दिलासा देने के बजाय मायूस नहीं करना चाहिए था चलो क्या कर सकते हैं यार हम कोशिश की थी कि आप लोगों के लिए जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं आपके घरों में जो सेंटिमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचा दे हाय ब्रर मखला हस क्या निशी बरे मुल्कन शायद नहीं कि हस पता मुल्क असुर जुबैर ब्रर का के असुर जुबैर बाबक ब्रर शायद हेच नारी हस के बाद की सोच समझदार निशी भी हो कार पता हुई अस्ताजा का शकील अहमद ब्रर की बुशली बशनु चके तमी बोमा बानी खलील अहमद ब्रस पर प्रोग्राम दौरान हमीदुल रहमान हकीक की बेरिया शिरुन तंग बिकतान जगह मगम हया वायरस को रिस्पा दूरा शिरुन मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती थी सही सही बिल्कुल वास्ता का शकीरुल्लाह अंजुम साहब का सब मौशकारी शायरी जमरान है बशोनो मगम म्यूजिक को मजा नहीं किया क्या कि बशोन चुकी शकीरुल्लाह अंजुम साहब याद को बच्चे बहुत शुक्रिया व सैफुल्लाह साहिल पर कसब अवत दुआ को मन बिसाया प्रोग्राम जो घंटा नो किया 5 घंटा पहले कसब तू वजन लायो काल स्पस फान देती उष्टुरितो ब्रर बिल्कुल साहिल प्रो क्या नाम है था कि ब्रर सैफुल्लाह साहिल ब्रर बिल्कुल साहिल प्रो काजी साहब इस पर फान पर बिको हतरा आज की असल आज की काजी साहब दावत पर होश किया रहता है आज की الدسترخوان وتعال لضوات تاج يدون سو اتيكيس شوي واتت وشك بوشني وات منو استن يتغند اصل مسلا شيء تان جانو خلاص كرو جوب بيتان ر سرر اصل مسلا شيء كيف بكره اسبخ غجي كور بغاي من وش تم بك چونكي تدورين خير الاخلاقي جوبجا لايو مشاعره بلي جوبجا شابي كلاني अच्छा बिको यावलटे हशकल का पिसा मैसेज के प्राणी की आवाज शफी को जगह पर चत्ता सा माजरत पास की नेटो दी इशू यतत बात इस्तानो कमरा ती नेट सेट कर को आवाज तगारी लाई होता अच्छा जिते आवाज लाश लोलतन की हर पे की लगा तब 37 मिनट पुशायरा व शामिल उस तब तक पसाई जस पास के बाद बिको हते के की कमिशर तो हया पूरा क्रोलिक मकसद हश के बात के कलाम खोजते सुस हतन हया सुरने खाली अहमद प्राणा की गुरजनो कंपनी ते सलाम वालेकुम सलाम शुजाउर रहमान इब्रार सऊदिया वालान मुकलाला नला प्रास पगत सकवी कमिशन वास्ता का शकील अहमद सैफुल्लाह मसूद पर लदरन गाजी अमनुल्लाह गाजी साहब पर प्रोग्राम लदरन रहमत तजीर व मोहतरमन ईद मुबारक सुमजुस्ता सलाम कबूल करूर शुजाउर रहमान सलाम कजबर जम बहरल सऊदी वालान कवैतो وقت دروشت مقدس صاحب وهي مصباح الإسلام أرزو برا كاسي ملفو قادر لالو هات پرانو کلمو چکاو کیران خای تو که اکما بایت و اتیس پا پلیلیسٹ آسه سه پلیلیسٹ نیکی بایت شعر متیاد طور کو باغی بستان استارو شهر شام تسر جدگی و مجنه مپشام لالنی گومو سرو باران کی باشه سیر
بجنوبوني مجان کی وسسی वाह 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 बहुत शुक्रिया عطا الرحمن بابا پرانو بشونو چکاور انشاءالله کوشش کو ذوالفقار احمد سلام عید مبارک بای برار قاسم وسید صاحب اسپاس سعودیا پروگرام الالسین बहुत शुक्रिया واشتان ब्रदर قد شکل احمد برابا مسج کریه سور و ریاض احمد قاسم شکریہ عید الفطر مبارک هدایت چترالی السلام علیکم بشیری پروگرام ذوالفقار احمد سلام عید مبارک بای اسپا سعودیہ ہمیں شامل کریے سم ابو عاطف بیگال سے لفظران جلال آکاش बेगल سے साहब ईद मुबारक جلال آکاش سے بیت مبارکی کوین هيا مصباح الاسلام سيد صاحب هواز لشكين ران هسه حلو بالکل هيرا قاضي صاحب هسه کنترول شیر بکوا تو مرضی که قسم که आवाज اس پر چکه نسته تقسم و بوكي كيف فيدر شرطه وفل كوريسم وانجينير دي هاتو اخري رتو تاتس جوستا هيا وراوت بسيد صاحب هيا आवाज की दूसरा अच्छा मजहरुल्लाह सलाम सईद लाल बोश शेरी प्रोग्राम मज़ारिर ईद मुबारक कबूल ईद मुबारक जान बहुत शुक्रिया و عبدالسلام عید مبارک رستم ولی عید مبارک کن زارمان السلام علیکم عید مبارک کن اسماعیل جمال السلام علیکم محترمان عید مبارک زبیر احمد قادر عید مبارک کن و رحمت ولی شب برادرانی کی وزن اشتریت لسر گیلا قبول کرور سا हाँ बिल्कुल सही ब्रदर صحیح बस्तान सफाई दी पर قاضي صاحب हमारा بالتا باقی مسج بوزیت شنی ودی شامل کسی ایش شیلی بشونو حاضر شیر حسین مهربان سنم شیرین جان مدینار جان و یار ای لا 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 ای لا 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 لا
कोरोना वायरस बहुत खतरनाक एहतियात करूर कुरको की एहतियात आफियत सफनसर अवेल रोयान सुम 10 मोदियोर वटांग नबोर बो अम बखी रोयान मुजा मुबगूर सफाइयो खास ख्याल रखो होस्तान सबून दीती बिशिर सिकेन रपत जाम निगूर नगज कोटी होस्तान गनी अपको नस्करो गचान सुम मुसफाऊ खुपिकोचे कारपशान की ट्रोकिताई गज हालबोर तान दुरो व नसा नसन असक जितखन अखबिरान नचे उम्मीदवार औरतनन बेशी ख्याल लखोर पितिको बश व फ्रुस मालूमात हासिल कुरको बचन पख्तूनख्वा रेडियो अधिकार को जी मुहतरम कारकुरान शेरी शेरी बशनो कारतम ईदो हलूसरा खुसूसी प्रोग्राम सस्मत पेश करूँ बुयान FM 92.2 पख्तूनख्वा रेडियो मुहतरम कारकुरान हन्नो प्रोग्राम के काल से लुप्राय जुगंटो छोड़ बजा 6 घंटों छोड़ बजा बात वाहे मुझे 6 घंटों को निजाम से वो चेहरो तासरा समझते होने वाली हो यार फुक आज के मुझे पूरा ब्लड प्रेशर और अवसर ना उन रेडी जी काल साहब ईदो हवालोसरा खुसूसी प्रोग्राम व ईदो हवालोसरा क्या शेरी क्या लुबोनी मुहतरम का क्रॉस पर दोनी ये तुतान ईद खमीता निमेश खमीता हतो के कारगुजारी की इसको जम ब्रर है सारो पिशारो किसे हो शोई निमेश खमे का है सालो कि इस पर बास मजस का क्रॉस की दुप्रानी चान नबीती यो गोले नोट्रो की सकां का बहानो कोरी मतलब भाष पे की रखा हते ईदो हते की हते जायका चने शिरीनी शेर हसे हकागा इनो बेन बिको दी है सालो निमेश खमे को मसला हशो की सोशल डिस्टेंसिंग वाले सा फासला ने की बिको चूंकि तत पता कि अब रमजान में सिला हाजी भी थी सम तकरीबन बिशी बस तकरीबन दी थी बता दी बहुत एहतियात करोशतम व पासी पृष्ठे गिरुन अफरीदी एहतियात करोशते बिको कोरोना सा पशी अल्लाह के अल्लाह पाक को मेहरबानी है के पसनो शे मुख्तलिफ किस्म मल्टीपल इन्फेक्शन होशनी अत वजह दी थी रमजानी फुक लाजी शे बालत हैसल हानी मजनोरे क्या की पृष्ठी बहुशते जो हशे की इस पर पेशावर ई बुशेली शख्सियत चतरदिया मुजारी सादिक अमीन से भया चूंकि बिल्कुल सादिक अमीन बराबर इसके बाद की यादी गोयन यकीनन अजीब कैफियत बयान नसर ईरान की मतलब ब्रिक हक है चलो इस पर ब्रिकोनियन बहुत बिरोगन बाहर निकोरा मगर वादी यकीन हो कि कैसे रसनु बस असू है कुरा गोयर हमश अंदाज है इस बयान बाहर अल्लाह पाक तो भेज नसीब करे मैं चाहता हूँ कि सैयद साहब तो ता मुझे खानदानी रिश्ता दियो शुनी आज आजकल के इस पर ईबीती पेशावर काफ़ी कोरम कोरोश्तम टूर्नामेंट आर्गनी मुशायरा आर्गनी बिको मुख्तलिफ जुलूस ज़िक्र आर्गनी बिको आता है वो याद आता है हस्ती सुबह बस्ता हो शुनी आता है कि है सालो निमेश खमीक फुक हमश क्या रनी لكن ترب كام بيروغونو شوي وخال دي ركونو بوسي فوق ترب كامو شوي بهالتا الله باك بديش وهي لحظه وجهن واش قسمه ف جامبر غني جدا هوني يقينا افسوس باش بهر كارن بو بهر الاحتياط كرو لك تي حكومت تم مارش के ऐलान करी सुर हमश मुकान सुर दी फुक मदा इंशाल्लाह सुरा कंट्रोल बॉय या बचन के रहने सी रतगंद दी है तबत कि जगह हुकूमत वक्त ऐलान करें कि हया लहाजी सार हिफाजत सिर्फ हता जरूरी शेर को फिलहाल वो इलाज हमने पत नून सी शेर रतगंद यानी कि बुनियादी तौर इख्तियार करो लिख वक्त मुझे खास करी हौस्तान निको सुरा जोर दुनिया हौस्तान निको सुरा जोर दुनिया खास कर बेरी पूरा भी कर गया कराची बिल्कुल अतम आती मुफ्त नुसाबेली कुछ नारी बस जहन लखली की भाई है इनो याद लखली की है वायरस के अक्षर है या नस्करो रहन या पकन देती है सस्करो जब कतरन बिल्कुल दी हमें जो इस हिफाजत को सुराश पे की काफी तपतगारी बचपन में सब बुसियत बस चनी है हुस्टो कुमान की किचा को सिर्फ तम पैसा मजस कर अंदर की नाम ऐसो है तन तफसील जवाब सिर्फ नमान की तम मुस्तफा अली ब्रर रन की पिसास पपरदसिया दिला सादी प्रथमी मगर इस पर परेशान दिया तने बशोनो
रिजवान ब्रार की सलाम सईद साहब ईद मुबारक कबूल करूँ खैर मुबारक ब्रार शुक्रिया महबूब अली ब्रार सलाम रान व स्पाहत महबूब कोई बगाई प्रोग्राम से हशकी खुश पतन चित्रा सख्त मराठ पोची एक बात रंदी थी तो मराठ रिवर होगी थी लुक कर दी अच्छा अखुनज़ादा एमडी रब्बानी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ईद मुबारक सईद ब्रार बहुत शुक्रिया ब्रार बनवाजिश मीर हसामुद्दीन ब्रार अस्सलाम वालेकुम आप सबको ईद मुबारक दोहा कतरारी बहुत मेहरबानी नजीबुल्लाह बोशेली प्रोग्राम सलाम सफनते वालेकुम सलाम अनवर आदिल बा सदाबा साहब दरवेश खानो आते दिल गुबार बशुन इस्पत चकावर बिल्कुल से कि हंसे गाल साहब उन्होंने शिद्दत जेसम की प्लेलिस्ट शिरानी किया निकी हस पसो निकी ब्रार हनुनो प्लेलिस्ट निकी जार अहमद खान ब्रा ईद मुबारक के अब्दुल सबूर जिलानी ब्रार गुरजनो मयनंत सलाम व ईद मुबारक बशुक्रिया मोहम्मद इमाम दोस्तान रुस्तम वलिशा सर मंसूर हवाजाई बशुन चकाउल सर खालिद बिन वाली मरहूम साबु कलाम दिल रंजूर मजवानी जख्म शिरबर मंसूर हवाजा बशुन स्पसोन शनी लेकिन खालिद बिन वाली मरहूम क्या सन स्पसो प्लेलिस्ट निसी राइस भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हमीद गुल अस्सलाम वालेकुम मौश क्या ईद मुबारक कबूल कुरान से साहब खैर मुबारक ब्रार बहुत शुक्रिया सलीम यूसुफ साबिर ब्रार बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लकासे पिसा फ़ख्र चित्राल थैंक यू ब्रार बहुत शुक्रिया अकबरुद्दीन ईद मुबारक खुशान हलबोर बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद ईद मुबारक कुरीसूर फजल ईद मुबारक मुजम प्रोग्राम रान गुल अहमद ईद मुबारक केन हसन एवा क्या नोह क्या टकाउला मोहसिन हवाजा बशुर मौजूद छे ब्रार आया सदिक सलामुना वालेकुम सलाम नूर खान ईद मुबारक लसरता सेहत जम होया तो इस पर फ़ख्र चित्राल अल्लाह पाक खुशान अलिया बहुत शुक्रिया ब्रार तजज़बातन सेहत भी ठीक हो अल्लाह पाक को शुक्रिया सरा बहुत शुक्रिया अजीज़ अहमद पर ईद मुबारक को यसू नूर खान प्रोग्राम बोशेली जारी शेर इला जली से वो खुशी हादी